जननी जगे रो दादा गोर माटी माई तारी रेगी सता तू कना हिरोला रे नामा सेवाला घोर बिहार सेवाला रे नामा सेवाला जेरो लाखों बिहारो सवाल ओरे नाम से वाला ईश्वा भया हाँ तार नामे रोज आज भजन कर रहे था वाह 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 दोनों जी आज हाक मार रहे था हाँ ए शिवा भया हाँ तार एवढी तारीख जर दिटे हाँ एवढी देखरोजी पिलू हाँ दिटो दिटो तार तारीख जर दिटे हाँ 285 वर्ष है गे वेगे वेगे 85 वर्ष 285 वर्ष है गे वेगे आणि जनाती तार गोरमाटी तो हांग मरे गोर माटी मधू दे गोवी तारो तारे भरोसे पर समाज चाला रो एक वेळ जोरासी वाला रे नामा सेवाला घोर बिहार सेवाला रे नामा सेवाला वा 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 शिवा भया तार गोरमाटी हाँ हाँ तार गोरमाटी नागाडी बोलेर परतार अरे अरे हानु तानेम जर पै पामण आवगे आओगे अब जू काही जय शेवालाल केरे छा हाँ बे कोई राम राम केरे छा राम राम कोई जय हरी केरे छा करे छा जू आगाडी आपणे गोरमाटरो नेमर अरे एक पामणो दुसरे पामणे जर भळो हाँ बे एक पामणो दुसरे पामणे जर वाते करे रियो रियो तो कसळा खेमी के देते हाँ कसड़ा पंच पंचायत राजा भोजन सभा हनु केते ते रे के देते अबू डगरगी चलेगी अब डगरगी शिवा भाया हाँ डगरगी तुको डगरगी छे रीत बुड़गी अब छवत्रा तरी गोळा करा छवत्रा तरी केरो धने ती धन चले गे तारला रे देशे मत खारे कोणी गावडी ढोरे क्यों जगो हे गो पुरो हिरोला वाला रे नामा सेवाला घोर बिहार यारो सेवाला रे नामा सेवाला जना क्यों शिवा भाया हाँ बे एक गोरमाटी करणं गावडी कमीर कोणी रेकच कर कोनी रे कोनी रे वो काळे म हाँ बे जना क्यों 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 सोनेरो सिंग हे जाय केन बेजाय क्यों बेजाय आज हमें अंधकारी छे हाँ एक पुतली छे घरे मुंडा जे भी हिये हाँ बे तो वो भेसी भी है देसी भी है दुधर पिसावत के संक्रित गावडी ही है ये भी है पण तारी गावडी जे रे हाँ बे ये तारी गावडी बुडगी गावडी जाऊं बुढ़े वजी क्यों शिवा भाया नहीं को तू क्यों हाँ बे जता ताली ना के वो समाधे ना लारे रोपे नो देखो तो हमें ना हम कोनी गो के रही रोला वाला रे नामा सेवाला घोर बिहार सेवाला रे नामा सेवाला आज 300 वर्षे हेट जना तू केगो वाते के को आणि वो वाते आज जना हमेन कळरीच हाँ बे वो घडरीच हाँ बे जना शिवा भाया तार ध्यानारीच रे आवरी आठवण आली छे ए शिवा भाया आओ अनेक रुपये माहिती क्यों हाँ हाँ शिवा भाया क्यों साणे साणपण र कोणी हाँ बे नायकेरी नायकी र कोणी आज भी छे बापू बाप बेटारो नातो र कोणी बाप बेटा ने बात तो मानो को निकलागो बेटी बापेन बोजा हे जाय बेजाय 300 वर्षे हेट क्यों केन चलेगो आणि वो आता आज हमें ना हमारी नजरे मुंडा गारी छे आज आमले मावरी जवान जना हम सोच जा शिवा भाया आओ ये समाजर माई तू कनाय वाळो छी तू जाऊं आयो जे सात पीढ़ी रो भगता मेलू को तो हे 14 पीढ़ी रो विसारो तू देखो तो वो घटना घड़
जत्रा काही क्यों शिवा भाया हा वा वो तरी संपूर्ण वाते घडगी घडी घडी जेर सारू शिवा भाया हाक मार दिने हा हा अब अपने समाजे न वा वा गरज कशेर छ हा वा आज ये तारीखेन जर देखेल लागे हा अपने समाजन कुणसे वातेर गरज छ वा वा वो पर आज आपण शिवा भायर जयंती निमित्ते हा हा आपण वो भजन करा भजन के रे रो भजने माहिती केर से पिलू हा वा ये आपणो शिवा भाया हा महादेवरो अवतार अवतार शिवा भाया महादेवरो अवतार महादेवरो अवतार हा वा शिवा भायरो घोडो हा वा विष्णुरो अवतार अवतार शिवा भायरो ग्रासा सांड हा बरमेरो अवतार बरोबर मेरो अवतार आणि ये तिन्ही हे ताणीन हा वा कन्न लुक हाँ कन्नड़ वाह वाह तो बचे हा वा ये तिन्ही हा तिन्ही देव आपणे समाजे मान हा वा जना आपणे समाजेर प्रकृती किदे हा हा आपणे समाजे ज्ञान दिने इने पिलू हा वा आत्राज पुरता कोणी रे कोणी कोणी આપણે સમાજન કે हा પેલો કેન સદારણું वा वा પહેલો કાઈ સદારણું हा કાઈ ખાણું आवणी અને કાઈ ન ખાણું आवणी ઈ આપણો શિવા ભાઈ આપણે કેન ચલોગો કેન જમ चले रो કત દે ગુરા કત ઢૂંઢું મેં કેન પૂછુરા કેન કુમા મારા નેણે દીદી કે ની હીરોલાલ દયાળુ इधर મારે આખી દીદ કરે હીરો ना हो दो सारा કત દે ગુરા दुनुरा કેન કેણું રા बोलू મારે આખી દીદ કરે હીરાલાલ ओडो कनायो इधर શેર નેળે દીદી સારે હીરાલાલ ओडो कनायो सारा शिवा भाया हम केन पूछा तार खबर केर पूछे वाला सा शिवा भाया हा हा हम केन का तारी वाते केर का ए शिवा भाया आओ तारी वाते जर किया हा हा आज हमारो शंकर महाराज जर किए ये और वाते सामळनु नहीं कोई तोई संभळे वाळ बी चावस पिलो आओ सामळनु नहीं कोई तोई सांभाळू सांभाळू आंग सांभळ रे छे हा हा लार छोड़ दे रे छे एवढी नी सांभाळ एवढी छोड दे ए शिवा भाया आओ ये छिचापुरून कना सदारे जी तू कनायची ये छिचापुरून कना दे के जी तू आता राखीची कना देख ले जी को अब तार नजरे दी देखता रे जम नजर हे दिया सेवा भाया सेना दिनो तो विचारो पेलो का हम तुम्हारे यारी न सदारो माँ बापेरो ले लो रविचार ओडो कनायो इधर मारने ने दीद करे हीराला ओडो कनायो सारा वाह वाह शिवा भाया आओ याडी आणि बाप हा हा ये दिन सदारो पहिला तीन के न याडी आणि बापे याडी आणि बापेन वा वा पेले अवतारे माई बापेन सदारो बापे ना बापेर अनपड बुद्धी जी हेती वन वाटेन लायो लायो आणि दुसरे अवतारे रे माई हा याडीरी विचार बदल किदो किती किलो पच तिसरो अवतार जना शिवा बाहेर आयो हा हा जना આપણે સમાજે માં ફરો સમાજે મજમ फरो जय ધીર સારું शिवा भाया आओ तिसरो अवतारे मी तर आशा रेगी 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 65 वर्षेरो आयुष्य काढो हमार माई हा आणि 35 वर्ष शिल्लक रेगेच लागो मार पंजाबी मा अवतार लिऊ वा वा आणि मार गोरमाटीन पाणी आडम बसाडी क्योगो पाणी आडम जम मत्यो जय वर सर्व आज शिवा बाहेर ध्यान करेचा हा वा आज शिवा बाहेर हाक मारेचा वा वा शिवा बाहेर जयंती मनारेचा मनारे छा हं हा अत्रास गोनी के वारे वा पिलो आओ जेर सर्व आपण एक भजन याडी बापेरो करा हा हा आणि लारती शिवा बाहेर सुरुवात करे रो आपणी याडी न मत भूलो रे दुनिया वो तो इधर आपले बापे न मत भूला रे दुनिया राते तीजा जन्म दिने जेरो नाम लेला रे जगे माये तेरे जाहे जा
मत भूला रे येवानी वादे तीजा जलमा दिने जेरो नाम लेला रे दईजा वाह 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 दूसरो काही मत करो पिलो याडी बापेन देखो याडी बाप जर वळखाणी आवगे जग वळखाणी आवगो रे आणि जेने याडी बाप वळखाणी कोणती आहे उ दुनियार माई फक्त मोठपण करे सारू फरोज मोठपण और सारू कछे ए आफाणी याडी तीरा तेरी खान याडी रे पगे माई रच भगवान वो याडी न मत भूला दुनिया वदईजा अपने बापे न मत भूलो रे येवानी वादे तीजा दिने जेरो नाम लेला रे दागे माया देवे जाहे जा वाह 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 जगेम जर तरेर हिये याडी बापेरो नाम लिहिचाय याडी बापेर सेवा करीचाय याडी बापेन वळखीचाय याडी बाप खादे क न पी खादे क खादे कोणती याडी बाप खादे काही नंबर गे काही जर केते हिंडरे हिया कतराई देवेन मातेवर पाळेल हिंडो रे ए पिलू एक आपले गोरमाटी समाजेर जेता भायरो छोरा केरो जेता भायरो छोरा सामकी याडीरो छोरा આપણે ગોરમાટી બદલે માં કેરો છું રે આપણ સામકી આડીરો છોરા રે જેતા ભાયરો છોરા રે જેતા ભાયા તાંડે મુબરન ગયો એ તાંડે વાળાઓ સવાર દાડો નીકળન ભાર કોઈ જાહેર છે ની કાલ પરમ સાંભળે તમ મોદી 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 ઝટકો મારો મોદી ઝટકો મારન ગયો ये तारीख है ना ये टाइम है ना ये काम करो वर बात माने आणि मान गे जो को मानच गे माने कोण जन फिसिके जन मग काही केवळो छु पिलो पण जेता भाया क्यों सवार दाड़ो निकलो तो तांडरे भार कोई जाहिर छे नहीं अब सारी तांडो मान ली दो जरा लोली बेटा लोली यूट्यूब पे जारी तो तुम बेसु दिन तो जेता भायरो बेटा रामचंद साध वो के लोगो कशे को रस का लगो बड़ो हाटी लो तो वो के लोगो रस कशे को छकुणन काई करे वालो छकते ना वालो लागो ए सोबत ली दो वो लाला संगे ना दामा के रोज भर रमती रमेला इटू दांडू रो रावर मोरा दुनिया वदईजा अपने बापे न मत भूला रे येवानी वादे तीजा जन्म दिने जेरो नाम लेला रे जगे माये देवे जाहे जा हो वाते सांभळ जेरो आणि वाते सांभळेली जेरी वेला केरो छु हावा बक्कळ छिचा पर से अब कहीं कमी चूरो छ कहीं ई चिल्लर छे खड़ता छे चूरो के जेन चूरो बेटा ए चेरना अटनारी बंदी छे 100 रुपया चिल्लर करो तम खिसे में नावडेली न गच बी रेनी ए नी सारी जगाव करे छे हां आणि वर एकच नोट करना को वाजे बी नी हाले बी नी आन कटी ऊपर भी वाटे नी जरा चिल्लर मतरो रे वाजो मत हां हां सामुळो बेटा तमार उमरे भेतो ठोक नोटे दिया रामचंद साध तमार उमरे पर अपने गोरमाडरो पवार कुळेर छोरी बेटी रे हावे जेता भायर पत्नी रे हां हां आणि जेता भायरो बेटा रहू बेटा रे मार बाप हानु काज तारोज के निकलो तांडरे भार निकलो लाल सिंगन सोबत ले तांडरे भार निकलो आई वाळ भगी आई उ कहीं दकावच कहीं ए दकाव तू छे नी कोरोना के नी दकायो कहीं कोनी दका सपड़ा के जेन छोड़ी कहीं छोड़ी कोनी इदे हानु सपड़ा जायो करू छु मेन केरो छी आज तमार तांडे माय छु बाबा हां हां कोरोना टगर को समझो मत हां हां कोरोना रेणु के नवस करो छु म देवेन तो आजी 4 साल 4 कोनी 25 साल कोरोना रेणु वाह वाह
कोरोना एक कामाचो शिकायो હા હા આપણે સમાજને એક કામાચો શિકાયો દડો શીખાવો શેન જ કોરી કોરીને પટલ્યાને પાંડ્યાને શેર એકે છડાટી શીખાવો નોકરી વાળાને તો ઘણો ઓરિજિનલ શિકાયો ઓજો તો ગંદારો હોટો ફરનામ ખોજરો ઘણો જલ્દી સગરો ઘરના આતે તે કોની હો હા મરગે જાડી બાપ કે તો ઘરના કોની આતે તે યાર તું દેખ લે કે પણ હોટો આતા મારો આટેતી કે તો ભાટા મેલો માલો કે પણ કોરોના ઝટકામ જાય હા જનાવોનો કુણ મારો છે કુણ છે ની જગો છે કળગો છે કળગે ગો वो सोच घटना अपने रामचंद्र साधे रहेगी વેગી વેગી वाल आओगी આવગી रामचंद्र साध वाले में सपड़ागो સપડાગો हे लाल सिंह घेर घेरो थे रामचंद्र साधे न धोको है गो थे और याडी खबर ली दी रा दुनिया तो ईदा अपने बापे न मत भूला रा ये बनी बते दीदा जन्मा दिनी जेरो नाम ले लो राय जगे भाया तेरे जाहे दा हो रामचंद्र साधेर खबर केदी ने હા હા गा तांडे मान केदी ने આવે खबर केल्या बरोबर याडी હા ये नहीं याडी कच बेटा વાહ વાહ शेर देखो तुम सासू अपने पर खूब प्रेम करस કરે છે हाँ હા હા अपन घरे वाले भी अपने पर खूब प्रेम करस કરે છે अब हम बूढ़े है जाके हमें कड़ी बेटा हमें पर कतरा प्रेम करो जो આવની अब तो मेरे कहीं कोई घटना આ બચ बच को होतो हाँ વાહ रे વાહ अब जत्रा ये डोकरा एवढी डोकरा घणे છે એવડી લોક ડોકરા છે ખાંડ સારી हाँ येनून शेर झटको मालम हेगो छू झटको मालम એવો છે घरे वाली कतरा जीव रजगो જીવ કતરાકો છે કેન आणि अब एवढी जे तरुण बेटे ज नहीं अब एदर काई कोनी एदर मोडा झुगी का आजी येंदू पर सासुरो जीव कतरा जो मालम छे येनून सासुरो प्रेम घणो एदर पर तो मैं दो तीन बाजू कुछ हूं આવે रामचंद्र साधे सारू याडी હા હા जरा जरा सांभळो बेटा जरा सांभळो बाबा कारण यूट्यूब चालू कर मेलो तो ये यूट्यूबर तुम्हारा भारत सारी देश देखे वालो छे કે કેવળો છે जरे सारू जरा सांभळो હા रामचंद्र साधे रे याडी હા काम केवडी फेंगनी जो मालम छे नी છે ઈછા वर डिलेर सोई छक छे नी जो मालम छे नी કેવની आणि याडी धासन निकली धासन ज निकले जा बेटा लाडल्या रे कद दे घुमुर थे तार बेटा लाडल्या रे देखो दे बुरा देना बेटा लाडल्या रे कादा देखो दाहे मोरा देना हो बेटा लाडल्या रे कत देखू मूर्त तार હા હા बेटा लाडल्या रे कत देखू सुरत तार વાહ 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 याडी धांटी હા ऐसी कळवळ्याची जाती વાહ વાહ વાह पिलो આવ ऐसी कळवळ्याची जाती હા હા कळवळेर जात वेगळीच યાડીનસ કળવળ છે બાપ आणि आ कळवळे जात वेगळीच વેગળી છે धासनगी હા रामचंद्र साधन पकडली दी પકડ લીધી गोडे पर मेलली दी आपण सामकी आडी હા હા आणि रोयल लागी रोयल लगे जा पिला लाडल्या रे कदे देखो रे दारे बुरे दिया हुंडा लाडल्या रे दारे बुरा दारे सुरा देना ए बेटा बेटा गेल याडी धाचत आणि जावे लोळो लोळो केला गोडे पर्या हालावे मोती एक वाद बोलाला कदे दगा दारे बुरा देना बेटा लाडल्या रो कदे दगा दारे सुरा देना खूप धावपळ केली કીધી गोडे परलेली हाक मारी મારી पण बोल काही કઈ બોલે વાળો છે હવે ओ कोरोना सपडागो रे સપડાગો સપડાગો सपडागो बोलेली चालो હા હા जना हाक मारण कछे વાહ રે વાહ वो मर्यामान हाक मारण कछे મારી મારી आज अपने देवळेम जे बेटी जी आडी હા હા એનું કોઈ દંડી આડી કે છે ઠંડી આડી કે છે કોઈ મર્યામા કે છે દરિયામાં કે છે પેલો આવ એનું કોઈ મહાકાલી કે છે કાલી બી કે છે
एन कोई इंगला कचे अरे कतराई ने में दिको કઈ બી કો पण एर नाम आदि माया आदि માયાઓ છે याडी फिर हताणी लाई रे रत होटो देवी फिर हताणी लाई रे रत होटो याडी फिर हताणी लाई रे देवी फिर हताणी लाई रे फिर लाई रत લઈ લઈ आणि आताणी मात्र याडी दृष्टांतिनी દીની पिलू आपण सामकी याडी न दृष्टांतिनी ही जगदंबी હા હા आणि केले की वो हमार साम काही दोस्त लागो કઈ છે हम केमेल दी કેમેલે કી किलारी माई भुकुम भियो कोण जे रांगाडी હા ભાઈ एक मीना किलारी रो पुजारी क्यों કયો કયો काही को गडबड दकारीचं गामेम काही को वेगळं हेवाळोचं गाम आपण छोडेर बारी आहे बाळच આવ્યા જેન સાવધ રીજો माने कोणी કોની માને किलारी सारी पडगी પડગી जना लारती के रे बामण क्यों तो गेन કે તો કે अब मरगे जर लारती काही कोचो હા आंगाडी विचार करो नाही આવની આપણો ચેતા ભાઈ આંગાડી क्यों तो કયો જતાન કયો पण सारी तांडवात मानो ઓ માનો માનો सोतार बेटावात मानो कोणी કોની માનો पिलो આવ पेच कसोच देखो કશો आपणो कनाई આપણે माने नाही આપણો આપણે ન જ માને ની आपण पोरागडे जाते ते रामराम महाराज येतो जना આવની शंकर महाराज વાહ आपण पोरान जाते ते रामराम महाराज येतो जना આવે वतेर लोक काही ते मेन कळेली काही આવની आत्राखंड मग कसे नावचो ये रामरायला काही लागते बेटे चोकलागो केते ते केते ते तार बी ध्यानेम चु पिलू मालम छे हावर मन एक दिबार के जोको पिलू मन एक दिबार के जोको वात આવની मग सांभळो जोको वात હા હા आणि आज आपलो रामराम महाराज छे नी છેની वदान देख रोजू म વારે વાહ आदो पोरागड रामराम महाराज गोस વેગો આદો. નામેતી વેગો જાવ केती पिलू નામેતી जेर सारू भजन कजरे હા याडी फिर हताणी लाई रे रथ हो याडी फिर हताणी लाई रे मान मान ए साम का बाई तारे बेटारी कृतव्य छे ये न काही तोई करिले याडी फिरतानी रथ वाह 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 फोटो लतानी केन लगी લાગી याडी हमार साम काही दोस्त छे निकला गो ई दोस्त तारे छोरारो छे તારો છે आणि तारे छोरारो दोस्त तो न लागे वाळो छे હા વે जर येन जीव दोस्त जर करेर हिये વિયે येन वटाडेर जर हिये વિયે येन जर तारो तारो पर तारो जर जीव ये पर हिये વિયે तो येर सारू गला गो तो 5 बकरा देणू लागे लार रामायणे माई एक वाच पिलू આવ आठवण आज केतानी कुचू रामायणाची वाते केडून आज कुणसी ओढर ग्रंथेर भानगड कामात आपण हीच इतिहास का ઈરો पण ध्यान आवचे एक वाते આવની लार रामायणे माई एक वात ध्यानारी આહા एक सबरी नामेर छोरी र સબરી નામે बापेन विचारी बा આવો आपले घरे मुंडा का आपण जनावर ढोर गावडी पोशेर जात नव નવ आपण कला गो चोरी करेन खाय रो આવે आपण भील कच लोक ભીલ લોક भील समाजेर छा आपण આવે आणि हे छेळी फिळी कशेर भांदरो तू કાઈ કરત છે આપણે और याडी के दिनी बेटा આવો ये बकरा काटणू लागच હા येर गोट करणू लागच વારે વાહ जना तारो कार्य पार पडस પડ્યો છે ये न काटे तो કઈ વિયે करे दे निकला गो लोक આવની अब भी जरा तम दर्शक अंग जान देखो हमारे कंदी जरा परेशी આવે वो तलगाणी मायर लोक वाया करे देनी शंकर महाराज मग घेतो આહા जिल्हा फली फार्म घेऊन मग घेतो वायान વારે વાહ बुंदार जेवण करा वायाच करे दानी केदिने तांडेवाळ આહા बुंदार जेवण जिलापी तुझ घेऊ विचारो ए हे ખોબર લડ્ડુ કે તોય માન્ય કરે ની जमेज निकला गो હા कारण तू सी हमारा बकरा खामेरोजी વારે વાહ तार भी छोरी वायाम बकरा काढतो हिस्तोच वायाने तो वायाच करे शेकेदिनी વાયત બંધ કલાગો सांभळ नाही देख नाही जो वाद केरो जू આવની जनार भिल लोकुर वाद घटी ना रहू આહા जना याडी केन लगी बेटा આવો लोक माने निकला गो बकरा काटणू लागस માને ની रातो रात बकरा सोडून हाकाल दिली छोरी હા रातो रात बकरा सोडून हाकाल दिली आणि मस्त वाया जरा ऐकला गो આવે तो हीच घटना घडे वाळच વારે વાહ केतानी वाया न करलेणू केने एक मरगन पडो होतो काही दाडेरो हुंट આહા हुंटेर पेटेर माई बेस्ताणीन હા दाड काढी दाड जम काढे वस घटना વાહ आपणे समाजेर माई सामकीआडी आपणे 300 वर्षेर वाचई વાહ વાહ सामकीआडी काढी કાઢી
केन लगी याडी आव जर दोन 5 बकरा चावते हिये हा 5 बकरार दामण तू जुदो न आवनी पण मारे बेटा जीवतो घर जीवतो जम करे छे उठ उठ रे रामचंद उठ याडी बलारी ज उठे उठ रे रामचंद ओ दयाली भलारी जा उठ उठ रे रामचंद उठ दयाली भलारी जा उठ उठ रे रामचंद उठ दयाली भलारी जा वा वा तो आपण समाजेर सामकी आडी रामचंद साधे न बाबा मर्यामा कंती हाक मार बराली दी 5 बकरा दामण कबूली दी कबूली दी पण अंग चालता आणि रामचंद साधे सारू बकरा काटेर र दसराव करेर र घट पुंजेर र अंजता भाया आयो आयो आणि केल लगो हा हा काय करी छी आवनी दसराव करेर सग लागो म्हणे याडी साहेब बकरा काटेरच वाजे कबूली दी चुकल्या गो जना आपणो जेता भाया क्यो हा हा एक बकरा वारे वा तारो एक छोरा आवनी तारो एकलीर गोदोड न ठालो हणू केतानी 5 बकरा काटरीची अरे वा तार एकली सारू 5 याडीर गोदो ठालो करीची आवनी मन मान्य छे गेला गो ही मोती हे वाळो चेनी तो भजन अंगात आलं युट्यूबर मैदारो छे आवे जेरे सरू मारो आते वेळ थांबू छू आता मारे भजने थांबू छू वाह हमारे शंकर महाराज मैं विनंती करू छू आपण साथ आप दो बेटा दीज हा भाव आणि कुई तो एकत आणि आपले आज कार्य पार पाडरे शिवा भायरो आवे तो जेरे सारू जू काही जमिये शिवा भायर जयंती मनाय सारू काही काही करू लागे आपले कुणची शिकवाडी देणू लागे वाह 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 आपणे समाजाने मेन मुद्दो काही देर साज आवे तो आचो वेळ घडान लायचो जेरे बद्दल તમારો शिरो आभार मानतानी मग मारे आता कार्यक्रम थांबू छू आणि मग शंकर महाराजांनी विनंती करू उठतानी कार्यक्रम सुरुवात करू सेवालाल भगवान